Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 11th Subject Accounting Chapter number 1st. یَتھ منٛز کَرو أسۍ آز ڈِسکس اٮ۪کاونٹِنٛگ ہِنٛدِس بارس منٛز اٮ۪کاونٹِنٛگ کیٛاہ گٔے اور اَمہِ علاوٕ پَرو أسۍ اٮ۪کاونٹِنٛگ ہِنٛدۍ اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج تہٕ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیجِز تہٕ بیٚیہِ کَرو أسۍ ڈِفرَنشیٹ بُک کیٖپِنٛگ تہٕ اٮ۪کاونٹِنٛگ ہِنٛدِس بارس منٛز. گۄڈٕ کَرو أسۍ ڈِسکس اٮ۪کاونٹِنٛگ ہُنٛد تھوڑا بہت کنسٮ۪پٹ. اٮ۪کاونٹِنٛگ چھِ بِزنِسَس سۭتۍ رِلیٹِڈ آسان فاینانشَل ٹٔرمَن سۭتۍ یا فاینانشَل ٹرٛانزَکشَنَن سۭتۍ رِلیٹِڈ آسان. یُس تہِ کانٛہہ بِزنِس اونَر آسان چھُ پنٛنِس بِزنِسَس منٛز چھُ یہِ دۄن چیٖزَن ہٕنٛز اِنفارمیشَن ژھانٛڈان. یُس تہِ پَنٕنۍ بِزنِس یہِ کَران چھِ اَتھ منٛز چھُ أکِس پیٖریڈَس منٛز یا أکِس پیٖریڈ کِس اِختِتامَس پٮ۪ٹھ أمِس دۄن چیٖزَن ہُنٛد غرض آسان اور دۄن چیٖزَن متعلق گژھِ أمِس اِنفارمیشَن آسٕنۍ. اَکھ کہِ میٛانہِ بِزنِس یُس مےٚ ؤہرِس دوران بِزنِس کٔر اَمِچ پٔرفارمٮ۪نٕس کیٛاہ روٗز اور یِم بہٕ بِزنِس آپریشنٕز کَران چھُس یِمو بِزنِس آپریشنو سۭتۍ کیٛاہ چھُ میٛانہِ بِزنِس ہٕنٛز پُزِشَن پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان. میٛانہِ بِزنِس ہٕنٛز پُزِشَن کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪نَس. زٕ کَتھ اَکھ پٔرفارمٮ۪نٕس دوٚیِم پُزِشَن یِم زٕ کَتھ چھُ بِزنِس اونرَس یا اِنٹَرپِرٛنیوٗرَس درکار آسان. یِمہٕ دۄنوَے کَتھٕ چھِ تِمہٕ یِم رِکاڈِنٛگ سۭتۍ وابستہٕ چھُ. اگر مےٚ پنٛنٮ۪ن بِزنِس ٹرٛانزَکشَنَن یا میٛانٮ۪ن اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹَن ہٕنٛز مےٚ یہِ پَتہ ژھانٛڈُن آسہِ کہِ بہٕ چھُسا نفع کماوان کِنہٕ نۄقصان چھُ مےٚ گژھان اور میٛٲنۍ پُزِشَن چھا سٕٹرٛانٛگ گژھان کِنہٕ کمزور گژھان تیٚلہِ چھُ ضروٗری کہِ یِم تہِ بہٕ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ کَران چھُس یِم کَرَکھ بہٕ فاینانشَل ٹٔرمَن منٛز رِکاڈ. بہٕ کَرَکھ یِم میجَر اِن ٹٔرمٕز آف مٔنی اور تَمہِ پَتہٕ کَرَکھ بہٕ یِم کُنہِ جایہِ رِکاڈ کَرنہٕ پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ جمع تفریٖق کٔرِتھ پَنُن نۄقصان یا نفع وٕچھِتھ اور پَنٕنۍ پُزِشَن وٕچھِتھ. اٮ۪کاونٹِنٛگ چھِ أتھۍ سۭتۍ رِلیٹِڈ. یہِ چھُ اَکھ سُہ آرٹ اَکھ آسان یَتھ آرٹَس منٛز أسۍ بِزنِس ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران چھِ بِزنِس اِوٮ۪نٛٹٕس رِکاڈ کَران چھِ بِزنِس آپریشنٕز رِکاڈ کَران چھِ فاینانشٔلی اور گۄڈٕ چھُ میجَر کَران اِن ٹٔرمٕز آف مٔنی تَمہِ پَتہٕ چھِ اَکھ رِکاڈِنٛگ کَران اور تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ ڈِٹَرماین کَران کہِ سانہِ کَمپٔنی ہٕنٛز فاینانشَل پٔرفارمٮ۪نٕس تہٕ سانہِ کَمپٔنی ہٕنٛز فاینانشَل پُزِشَن کیٛاہ چھُ. اگر لے مینٕز ڈٮ۪فنیشَن یَتھ أسۍ ڈِفاین کَرو کہِ اٮ۪کاونٹِنٛگ کیٛاہ چھُ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ اَکھ آرٹ آف رِکاڈِنٛگ بِزنِس ٹرٛانزَکشَن اِن اےٚ سِسٹَمیٹِک مینَر سو دیٹ وی کین اٮ۪سٹین the financial position and financial performance of the company of the business. Financial position تہٕ financial performance یِم چھِ زٕ اہم چیٖز. پٔرفارمٮ۪نٕس چھِ أسۍ میجَر ہمیشہ کَران اِن ٹٔرمٕز آف پرٛافِٹ. اگر کَمپٔنی پرٛافِٹ چھِ أسۍ چھُ وَنان کہِ اَمہِ کَمپٔنی ہٕنٛز پٔرفارمٮ۪نٕس چھِ ٹھیٖک. اگر کَمپٔنی منٛز خۄدا نخواستہ لاس گژھان چھِ أسۍ چھُ وَنان تیٚلہِ اَمہِ کَمپٔنی ہٕنٛز پٔرفارمٮ۪نٕس چھِ خراب. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کَمپٔنی منٛز اٮ۪سٮ۪ٹٕز سٕٹرٛانٛگ چھِ اور اَمِچ اٮ۪سٮ۪ٹَن ہٕنٛز پُزِشَن تہِ چھِ سٕٹرٛانٛگ تیٚلہِ وَنو أسۍ کہِ کَمپٔنی ہٕنٛز پُزِشَن چھِ واریاہ مضبوٗط. اور اگر لایبِلٹی اَپوزِٹ وایسہِ ؤرسا چھُ لایبِلٹی چھِ زیادٕ اٮ۪سٮ۪ٹ چھِ کَم اور اٮ۪سٮ۪ٹ چھِ بِلکُل تَتھ پُزِشَن منٛز کہِ یِم ہٮ۪کہٕ نہٕ لایبِلٹی پے آف کٔرِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ وَنان أسۍ کَمپٔنی ہٕنٛز فاینانشَل پُزِشَن چھِ کمزور. کُنہِ وقتہٕ چھُ یہِ تہِ آسان کہِ اَکھ کَمپٔنی چھِ لاسَس منٛز آسان لیکِن پُزِشَن چھِ اَمِچ یِژھ آسان کہِ یہِ کَمپٔنی چھِ ہٮ۪کان سٔروایِو کٔرِتھ. لیکِن اگر کَمپٔنی ہٕنٛز پُزِشَن ٹھیٖک ٲس نہٕ کینٛہہ اور پرٛافِٹ تہِ اوس خۄدا نخواستہ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ پرٛابلِم تہِ گژھان کہِ کَمپٔنی چھِنہٕ فیوٗچرَس منٛز سٔروایِو ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. یِمَے ٹٔرمٕز چھِ اَسہِ ییٚتَتھ لیٚچھمٕژ یِم تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ بہٕ پَرٕ. ایوری انٹرپرینور آف the business is concerned about with two things: performance of the operations and position of the business. The performance of the business is measured in terms of profit. The position is checked related to assets and liabilities. The owner of the business enterprise records the business transaction so that he can assess the performance and the position of the concern. The art of recording business transaction in such a manner so that we can ascertain the financial position and financial performance of a business. یہِ چھُ ڈٮ۪فنیشَن یُس اَسہِ لے مینٕز ڈٮ۪فنیشَن اٮ۪کاونٹِنٛگ ہٕنٛز دِژ.
اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ڈٮ۪فنیشَن اَکھ لیٚچھمٕژ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہٕنٛز یہِ ڈٮ۪فنیشَن ڈِفاین کَرنہٕ برونٛہہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یی اَکھ کَتھ کہِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد چھُ اَکھ سایکَل آسان یہِ چھُ سایکَل سِٹاٹ گژھان فرٛام دَ فٔسٹ سِٹٮ۪پ اَپ ٹُو اِٹٕس اٮ۪نٛڈ اِسلیے چھُ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد یُس یہِ سایکَل چھُ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ڈِفاین کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد یہِ سایکَل سَمجھُن اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ چھُ اَکھ آرٹ یُس اَسہِ تۄہہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز اَمہِ برونٛہہ تہِ ووٚن کہِ یہِ چھُ اَکھ ہُنَر آسان گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَن آیڈٮ۪نٹِفاے کَران کانٛہہ تہِ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ یُس گوٚو یہِ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ چھُ آیڈٮ۪نٹِفاے کَرُن آیڈٮ۪نٹِفاے چھُ بِلکُل لَگان پَتہ آیڈٮ۪نٹِفِکیشنہِ منٛز چھِ أسۍ پَتہ کَران کہِ اَکھ اِوٮ۪نٛٹ ہَسا گوٚو اَکھ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ ہَسا گوٚو مِثال کے طور پر دُکاندارَن یِژ گَرِ 5 رۄپیَن پٮ۪ن کُن تہٕ مطلب گوٚو دُکاندارَس لٔج یہِ پَتہ کہِ یہِ گوٚو یہِ آیڈٮ۪نٹِفاے کہِ اَکھ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ گوٚو اَسہِ ہیٚژ بِزنِسَس منٛز اَکھ مِشنٔری اِوٮ۪نٛٹ گوٚو آیڈٮ۪نٹِفاے اَسہِ دِژ سیلری پنٛنِس مُلٲزِمَس اِوٮ۪نٛٹ گوٚو آیڈٮ۪نٹِفاے کہِ اَکھ اِکنامِک اِوٮ۪نٛٹ ہَسا گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ میجَر کَران فاینانشَل ٹٔرمَن منٛز اِکنامِک ٹٔرمَن منٛز چھِ أسۍ یہِ میجَر کَران اب ہم اِس کا ایک ناپ لگاتے ہیں کہِ یُس یہِ اِوٮ۪نٛٹ گوٚو اَتھ اِوٮ۪نٛٹَس منٛز یہِ اِوٮ۪نٛٹ کَرو أسۍ کانٹِفاے اَتھ کوٗتاہ ویلیوٗ لوٚگ پٮ۪ن پیوٚو 5 رۄپیَن مِشنٔری پیٚیہِ 10 لَچھَن سیلری کٔر اَسہِ پے 5,000 تو اب ہم اِن چیٖزوں کو میجَر کرتے ہیں فاینانشَل ٹٔرمٕز میں اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد اَکھ بوٚڑ بار خصوٗصیت چھُ یہِ چھُ خٲلی تٕمَے ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران یِمہٕ ٹرٛانزَکشَن أسۍ فاینانشٔلی ہٮ۪کو میجَر کٔرِتھ یِم آیٹَم أسۍ کانٹِفاے ہٮ۪کو کٔرِتھ کانٹِٹی ہٮ۪کو میجَر کٔرِتھ تٕمَے آیٹَم چھِ أسۍ رِکاڈ کَران کالِٹی آف آیٹَمٕز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان رِکاڈ کٔرِتھ کینٛہہ ییٚلہِ اَسہِ ٹرٛانزَکشَن آیڈٮ۪نٹِفاے کٔر تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ ٹرٛانزَکشَن میجَر کٔر میجَر کَرنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران رِکاڈِنٛگ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ سِٹٮ۪پ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد یہِ رِکاڈِنٛگ ہٮ۪کون أسۍ جٔرنَل منٛز کٔرِتھ جٔرنَل پرٛاپَر منٛز کٔرِتھ یا سَبسِڈٔری بُکَن منٛز ہٮ۪کو أسۍ رِکاڈ کٔرِتھ ٹرٛانزَکشَن یِژ گَرِ أسۍ جٔرنَلَس منٛز رِکاڈ کَران چھِ اَتھ پرٛاسٮ۪س چھِ أسۍ جٔرنَلایزِنٛگ وَنان اَمہِ جٔرنَل منٛز ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَرنُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ آسان کہِ أسۍ چھِ اَکھ کرٛونالجِکَل آرڈَر فالو کَران أسۍ چھِ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران آن دَ بیسِس آف ہیپنِنٛگ آف این اِوٮ۪نٛٹ اَتھ جٔرنَلَس منٛز رِکاڈ کَرنَس چھِنہٕ أسۍ یہِ وٕچھان کہِ ٹرٛانزَکشَن ہُنٛد نیچَر کیٛاہ چھُ یہِ چھا کیش سیل کِنہٕ کرٛیڈِٹ سیل چھِ یہِ چھا پَرچیز کِنہٕ سیل چھِ اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ أسۍ وٕچھان کینٛہہ یعنی أسۍ چھِنہٕ الگ الگ کیٹَگٔری کَران کینٛہہ أسۍ چھُ یُتھ یہِ اَکھ اِوٮ۪نٛٹ گوٚو اگر سیلُک اِوٮ۪نٛٹ گوٚو یہِ لیکھو اَمہِ پَتہٕ اگر پَرچیزُک اِوٮ۪نٛٹ گوٚو یہِ تہِ لیکھو اَمہِ پَتہٕ اگر اے یَس سۭتۍ کانٛہہ ٹرٛانزَکشَن کٔر یہِ لیکھو اَمہِ پَتہٕ اگر بی یَس سۭتۍ کانٛہہ ٹرٛانزَکشَن کٔر یہِ لیکھو آن دَ بیسِس آف ہیپنِنٛگ آف دَ اِوٮ۪نٛٹٕس چھِ أسۍ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران جٔرنَلَس منٛز اَتھ منٛز چھِنہٕ ٹرٛانزَکشَن أسۍ نیچرٕکۍ اعتبار الگ الگ کَران کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ اَصلی ضوٚرَتھ آسان کہِ أسۍ وٕچھو سَمری پَنٕنۍ اٮ۪کاوُنٛٹَن ہٕنٛز ٲخرَس پٮ۪ٹھ وٕچھو کہِ یِم اَسہِ اِنٹرٛی کَرِ یا یِم اَسہِ اِوٮ۪نٛٹ گٔے بِزنِسَس منٛز یِم اَسہِ آپریشنٕز کٔرۍ یِمَن آپریشنَن ہُنٛد رِزَلٹ کیٛاہ چھُ آسان چوٗنٛکہِ جٔرنَلَس منٛز یُس گٔے ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران چھِ اَتھ منٛز چھُنہٕ أسۍ نیچَر وٕچھان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ٹرٛانزَکشَن آن دَ بیس آف ہیپنِنٛگ رِکاڈ کَران ڈیٹ وایز رِکاڈ کَران اَلٹٕمیٹلی چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان یہِ ڈِٹَرمایِن کٔرِتھ کینٛہہ کہِ اگر اَسہِ پٔٹِکیوٗلَرلی اے یَس متعلق وٕچھُن آسہِ کہِ اے یَس سۭتۍ کۭژاہ ٹرٛانزَکشَن کَرِ اَسہِ یہِ ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ ڈِٹَرمایِن کٔرِتھ کینٛہہ اِسلیے چھُ ضروٗری بَنان کہِ یِمہٕ ٹرٛانزَکشَن کَروکھ أسۍ پنٛنہِ نیچَر اعتبار الگ الگ رِکاڈ یعنی أسۍ کَرو اَکھ کلاسِفِکیشَن اَتھ کلاسِفِکیشنَس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران کلاسِفِکیشنَس منٛز چھِ أسۍ یہِ کٲم کَران زِ أسۍ چھِ اَکھ پرٛنسپٕل بُک بَناوان یَتھ وَنان چھِ لیجَر لیجرٕ منٛز چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ أکِس آیٹَمَس پرٛٮ۪تھ أکِس پٔرسَنٕز پرٛٮ۪تھ اَکہِ ٹایپٕکۍ اٮ۪کاوُنٛٹ خٲطرٕ الگ الگ اٮ۪کاوُنٛٹ پرٛپِیَر کَران اور تَتھ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز چھِ أسۍ خٲلی تَمے اٮ۪کاوُنٛٹٕچ رِلیٹِڈ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ کَران باقٕے کانٛہہ تہِ ٹرٛانزَکشَن أسۍ رِکاڈ کَران چھِنہٕ کینٛہہ اگر اے یَس سۭتۍ أسۍ ڈیٖل کَران چھِ اے سٕنٛدِ خٲطرٕ بَناوو اَسہِ اَتھ ایز اٮ۪کاوُنٛٹ اور اے یَس سۭتۍ یِم تہِ ٹرٛانزَکشَن اَسہِ رٮ۪تَس دوران یا ؤہرِس دوران کَرِ اَتھ اے سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز گژھن خٲلی یِمَے ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ اَمہِ پَتہٕ چوٗنٛکہِ یُس اَسہِ لیجَر بَناوان چھِ لیجرِ منٛز چھِ أسۍ اٮ۪کاوُنٛٹ بَناوان اور اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ یِژ گَرِ أسۍ جٔرنَل منٛز ٹرٛانزَکشَن ٹرٛانَسفَر کَران چھِ لیجرِ کُن اَتھ چھِ أسۍ وَنان پوسٹِنٛگ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ لاسٹُک سِٹٮ۪پ کَران یَتھ أسۍ وَنان چھِ بیلَنسِنٛگ کہِ أسۍ چھِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہٕنٛز بیلَنسٕز بَناوان اَتہِ چھُ نیران کُنہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس چھُ آسان ڈیبِٹ بیلَنٕس کُنہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس چھُ روزان کرٛیڈِٹ بیلَنٕس اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سَمری اَکھ پرٛپِیَر کَران
एमने डेबिट बैलेंसन हंस तो क्रेडिट बैलेंसन हंस समरी प्रिपेयर करान यथ वनान यथ स्टेटमेंट्स वनान ट्रायल बैलेंस समराइजिंग हंदिस यथ स्टेपस मज करान स्टेटमेंट बनावान यथ ट्रायल बैलेंस वनान ट्रायल बैलेंस सह स्टेटमेंट आसान युस अस डेबिट तो क्रेडिट बैलेंस अकाउंटन हंस हावान यह सह स्टेटमेंट युस अस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करनस मज ते मदद करान अमि बगैर हेकोक न अस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करित कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ते तो बैलेंस शीट ते अथी स्टेपस मज बनावान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अत ब्याख नाव वनान परफॉर्मेंस स्टेटमेंट युस साइन कंपनी हंस परफॉर्मेंस हावान इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीटस ब्याख नाव आसान यथ वनान पोजीशन स्टेटमेंट साइन कंपनी हंस पोजीशन हावान इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हावान रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज और यह हावान कि सही पोजीशन स्ट्रांग कि सही पोजीशन वीक अकाउंटिंग ओतई ताथी महदूद कि करो डिटरमाइन पन्ने कंपनी हुंद प्रॉफिट या पन्ने कंपनी हुंद लॉस या पन्ने कंपनी हंस फाइनेंशियल पोजीशन करो डिटरमाइन अम पत यम अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई इमन फाइनेंशियल स्टेटमेंटन हंस एनालिसिस यानी जांच पड़ताल करान अस निश टेक्निक आसान अकाउंटिंग मज टेक्निक आसान यम सत फाइनेंशियल स्टेटमेंटन हंस एनालिसिस करान यह एनालिसिस रिलेट करान कि साइन कंपनी हंस पोजीशन क्या साइन कंपनी हंस परफॉर्मेंस क्या साइन कंपनी मज यम एसेट्स कत स्ट्रांग साइन कंपनी मज यम लायबिलिटीज किस इथी टेस्ट करान कि अस कोता प्रॉफिट जून पन्न सेलन पे अस कोता ग्रॉस प्रॉफिट जून अस कोता नेट प्रॉफिट जून अमे टेस्ट करान कंपेयर करान पन्नी पोजीशन एक वरिच पोजीशन बिकस वरिस यह एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हंस करान अम खतर वारियाह टेक्निक्स टूल्स यम इस्तेमाल करान मिसाल के तौर पर कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आसान युस इन वालन क्लासन मज या इन वालन सब्जेक्ट चैप्टरन मज पढ़ियो कि एनालिसिस गसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस गसान रेशियो एनालिसिस अहम टेक्निक युस लागान एनालिसिस मज थो तुम कत याद कि स्टैंडर्ड मुकर्रर करान कि मिसाल के तौर पर मिसाल वन बह करंट रेशियो टेस्ट युस हावान रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज अस निश कत्या करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नख वालने खतर स्टैंडर्ड इम रेशियोक यह आसान कि यह हमेशा नॉर्मल फर्मन हंद खतर 2:1 आसन यानी 2 एसेट गसन लायबिलिटी नख वालने खतर आसन यह स्टैंडर्ड जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में हमें एक रिजल्ट आ जाता है कि एक कंपनी हूँ करंट रेशियो हसा द्राव 2:1 या एक कंपनी हूँ करंट रेशियो हसा द्राव 2:2 या एक कंपनी हूँ करंट रेशियो हसा द्राव 1:1 एक कंपनी हूँ करंट रेशियो हसा द्राव 3:1। तो यहाँ से जो हमें एक रिजल्ट निकलता है इस रिजल्ट की जो है इसका हम मतलब निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन डिराइव करते हैं कि वो क्या मतलब थावान 2:1 क्या मतलब थावान या 3:1 क्या मतलब थावान या 1:1 क्या मतलब थावान। एनालिसिस करने पत इंटरप्रिटेशन यह ठीक इथे पे प्रोसेस कि यथ पे डॉक्टर थर्मामीटर लगित यह डिटरमाइन करान कि अमिस इंसानस तफ कि ना। अगर एक मकदार एतबार 70 डिग्री ईस्तन या 98 फ़ारेनहाइट ईस्तन अगर अम अलाव इंसानस टेम्परेचर बॉडी मज तेल हेकि डॉक्टर यह डिटरमाइन करित या डॉक्टर हेकि यह अंदाज लगायित या यह इंटरप्रिटेशन ड्राइव करित कि अमिस इंसानस तफ। ठीक इथे पे स्टैंडर्ड मुकर्रर करान तय करान तम पत रिजल्ट कड़ान और रिजल्ट कंपेयर करान पन्निस स्टैंडर्ड सत अगर अलाव या कम और तमी एतबार पन मतलब या इंटरप्रिटेशन करान। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरप्रिटेशन या रिजल्टन हज इंटरप्रिटेशन करान तम पत सारे खुद अहम मकसद आसान कि यह अस प्रोसेस कर अमि प्रोसेस हुंद रिजल्ट क्या द्राव यह गि तिमन इंसानन तामत वातन यह खतर यह जरूरी इंटेंडेड यूजर्स या स्टेक होल्डर्स वनान खुसूसी ओनरन मैनेजमेंटस और यम कस्टमर्स आसान इमन वगैरह वगैरह यम गवर्नमेंट यम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन वाले चैप्टर मज मारो कि तम कम परो आराम से। लेकिन इमन नफरन तान अकाउंटिंग हज इंफॉर्मेशन वातनाव गो तो मतलब गो दिस इज द प्रॉपर साइकिल ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट गसान फ्रॉम आइडेंटिफाइंग टू द कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग यी काम करान कि यह ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करान यह आर्ट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनुक ट्रांजैक्शन मेजर करनुक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनुक तम पत क्लासिफाई करनुक समराइज करनुक तम पत इमन
فاینانشَل سٹیٹمنٹَن ہٕنٛز اینَلِسِس تہٕ اِنٹَرپِریشَن ڈِرایو کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ یہِ اَسہِ سٲرٕے ایٚکٹِوِٹی کٔر اَمیُک رِزَلٹ پنٛنٮ۪ن یوٗزرَن تامَتھ واتناوُن أتھۍ آرٹَس چھِ أسۍ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ وَنان. اوٚبجَکٹِوٕز آف اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ مقصد کیٛاہ چھُ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد آسان. گۄڈنیُکُے اہم تہٕ خاص مقصد یُس اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد آسان چھِ کہِ أسۍ چھِ پنٛنہِ بِزنِسُک اَکھ رِکاڈ پرٛپِیَر یَژھان کَرُن اور یہِ رِکاڈ گژھِ ہمیشہ کَمپٕلیٖٹ آسُن اور سِسٹٕمیٹِک رِکاڈ گژھِ آسُن. أسۍ چھِ روٗلٕز اینٛڈ ریگولیشنٕز فالو کَران رِکاڈِنٛگ منٛز. وایل رِکاڈِنٛگ وی آر فالویِنٛگ دَ ویریَس روٗلٕز اینٛڈ ریگولیشنٕز یَتھ أسۍ تھیری بیس آف اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ وَنان چھِ سُہ تھیری چھِ أسۍ اِستعمال کَران رِکاڈِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ. اِسلیے یُس اَسہِ نِش رِکاڈ بَنان چھُ یہِ چھُ اَکھ سِسٹٕمیٹِک رِکاڈ آسان اور بیٚیہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ سِسٹَم آف کَمپٕلیٖٹ رِکاڈِنٛگ آسان. اوٚبجَکٹِو چھُ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد یہِ کہِ کانٛہہ تہِ چیٖز یُس تہِ بِزنِسَس منٛز گژھِ یُس أسۍ میجَر ہٮ۪کون کٔرِتھ فاینانشٔلی سُہ گژھِ رِکاڈ یُن کَرنہٕ بِزنِسَس منٛز اور پَتھر گژھِ نہٕ ترٛاوُن کانٛہہ تہِ اومِشَن گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ چاہے پارشَل ٲسِنۍ یا کَمپٕلیٖٹ اومِشَن ٲسِنۍ. تمام ٹرٛانزَکشَن گژھن بِزنِسَس منٛز رِکاڈ کَرٕنۍ اور یہِ رِکاڈِنٛگ یُس آسہِ یہِ گژھِ سِسٹٕمیٹِک رِکاڈِنٛگ آسٕنۍ. دوٚیِم اوٚبجَکٹِو کہِ سون مقصد چھُ آسان کہِ أسۍ کَرو ڈِٹَرماین پنٛنہِ کَمپٔنی ہٕنٛز پٔرفارمنس یعنی أسۍ کَرو ڈِٹَرماین أسۍ کَرو اٮ۪سٹین پنٛنہِ کَمپٔنی ہُنٛد پرٛافِٹ اور پنٛنہِ کَمپٔنی ہُنٛد لاس کَرو ڈِٹَرماین. اَکھ اوٚبجَکٹِو چھُ فاینانشَل پُزِشَن یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن کہِ اَسہِ چھُ مقصد آسان کہِ سٲنۍ پرٛافِٹ کیٛاہ چھُ سون لاس کیٛاہ چھُ سٲنۍ پُزِشَن چھےٚ سٕٹرٛانٛگ کِنہٕ سٲنۍ پُزِشَن چھِ ویٖک. اَمہِ علاوٕ چھُ اوٚبجَکٹِو آسان کہِ أسۍ کَرو پنٛنِس مَنیجمٮ۪نٛٹَس اَسِسٹ. یِمَن کَرو أسۍ مدد 3 چیٖزَن منٛز ڈیسِجَن میکِنٛگ منٛز پٕلینِنٛگ منٛز اور کَنٹرولِنٛگ منٛز. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَکھ سٕپیشَل برٛانٛچ آف اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ مَنیجمٮ۪نٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ. مَنیجمٮ۪نٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد مقصدٕے چھُ یہِ آسان مَنیجمٮ۪نٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ چھِ اَمے خٲطرٕ آسان کہِ یہِ کَرِ مَنیجمٮ۪نٛٹَس اَسِسٹ اِن ڈیسیجن میکِنٛگ. تو یہاں تک جو ہے ہم نے اوبجیکٹیوز آپ کو بتائے. یہ انفارمیشن کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو اکاؤنٹنگ کا مقصد ہوتا ہے کہ وی آر الٹیمیٹلی پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دا یوزرس دیٹ از ٹو اونرس دیٹ از ٹو ادر پارٹیز دیٹ آر اسٹیک ہولڈرس ان دا بزنس. ناؤ coming to the advantages and disadvantages of the accounting. The first advantage of accounting is that while doing accounting we are preparing complete and systematic record. اکاؤنٹنگ کا ایک خاص جو ایڈوانٹیج ہے فائدہ یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ اکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ ریکارڈنگ کمپلیٹ اور سسٹمیٹک ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کو آبجیکٹیوز میں بتایا یہ ہمیں ویلیو ڈٹرمائن بزنس کا ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمائن کرنے میں ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے اس کا تمام چیزوں کا کاسٹ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تمام چیزوں کا ویلیو ہمیں پتہ ہے اور الٹیمیٹلی ہم ٹوٹلٹی میں ہم کمپنی کا جو ہے ویلیو ڈٹرمائن کر سکتے ہیں کہ میری کمپنی کا ویلیو اس وقت مارکیٹ میں کیا ہے وہ ہم ڈٹرمائن کر سکتے ہیں جب ہم نے ریکارڈنگ کی ہوگی. تو یہ ہمیں سیلنگ پرائز ڈٹرمائن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کہ سیلنگ پرائز جو ہے یہ تب ڈٹرمائن ہو سکتا ہے جب ہمیں کاسٹ کا پتہ ہو. اگر اسہِ کاسٹٕچ پتہ چھنہٕ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سیلنگ پرائز ڈٹرمائن کٔرِتھ کینٛہہ. اسلیے چھُ اسہِ گۄڈٮ۪تھ کٲم کَرٕنۍ اسہِ چھُ را میٹیٖریلُک پتہ تھاوُن کہِ سون یُس یہِ اَسہِ یہِ پرٛوڈَکٹ تیار کوٚر یہِ کۭتِس اَتھ کوٗتاہ لوٚگ را میٹیٖریل اَتھ کوٗتاہ لوٚگ لیبَر فیکٹری کاسٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَمہِ پَتہٕ اَتھ کوٗتاہ لوٚگ ایڈمِنِسٹریٹِو کاسٹ اور سیلِنٛگ اینٛڈ ڈِسٹرٛبیوٗشَن کاسٹ کیٛاہ لوٚگُس. الٹِمیٹلی ییٚلہِ اَسہِ ساروٕیَن چیٖزَن ہُنٛد پتہ آسہِ أسۍ ہٮ۪کو ایسٹین کٔرِتھ سانہِ کَمپٔنی ہُنٛد سٲنِس یُس گُڈٕس یُس اَسہِ کانٛہہ فِنِشٕڈ پرٛوڈَکٹ تیار کوٚر اَمہِ پرٛوڈَکٹُک کاسٹ کیٛاہ روٗد. کاسٹ ییٚلہِ اَسہِ پتہ لَگہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَکھ سٔٹین پٔرسَنٹیج آف مارجِن پرٛافِٹ مارجِن ایڈ کَران. مثال کے طور پر 10%, 25%, واٹ سو ایور جو کمپنی کی پالیسی ہوگی وہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس کاسٹ کو. تو ہمیں ایک جو ہے پرائس ملتا ہے جس کو ہم سیلنگ پرائس کہتے ہیں. یعنی مارکیٹس منٛز کۭتِس ووت یہِ چیٖز کٕنُن. اگر أکِس پینس بناونس 7 رۄپیہِ لٔجۍ تہِ مطلب گوٚو 7 رۄپیہِ چھُ کاسٹ پرایس اور وۄنۍ چھِ أسۍ یہِ 3 رۄپیہِ پرٛافٹَس پٮ۪ٹھ کٕنان بازر یعنی 10 رۄپیَن چھِ أسۍ کٕنان 10 رۄپیہِ چھُ سیلِنٛگ پرٛایس. اَصٕل وَننُک غرض چھُ مےٚ کہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ ڈِٹرماین کٔرِتھ ییٚلہِ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ کٔرمٕژ آسہِ پرٛاپَرلی ییٚلہِ اَسہِ کاسٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ کٔرمٕژ آسہِ. اِٹ فیسِلِٹیٹٕس کَمپیریٹِو سٹڈی. یُس اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ یُس آسان چھُ یہِ چھُ اَسہِ کَمپیرِزن یا کَمپِیر کَرنَس منٛز مدد کران. اِنٹر فٔرٕم تہٕ اِنٹرا فٔرٕم کَمپیرِزن یُس آسان چھُ وِدِن دَ فٔرٕم وِدِن دَ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕس چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کران کٲم
أسۍ چھِ کَمپٔنی ہِنٛدٮ۪ن اِنٹَرنَل ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یِم آسان چھِ کُنہِ ساتہٕ کَرو أسۍ پرٛوڈَکشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کَرو سیلٕز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ کَمپِیَر کہِ اَمِچ پُزِشَن کیٛاہ چھِ یا أکہِ پرٛوڈَکشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ کَرو بیٚکِس پرٛوڈَکشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ کَمپِیَر پُزِشَن یا پٔرفارمٮ۪نٕس تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ مَدَد دِوان اِنٹَر فٔرٕم کَمپیرِزٕن یا اِنٹرٛا فٔرٕم کَمپیرِزٕن مِثال کے طور پر کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ الگ الگ دۄن کَمپٔنی ہٕنٛدۍ سِمِلَر یِم کَمپٔنی آسان أکسٕے بِزنِسَس منٛز یِم آسان یِمَن دۄن ہٕنٛز پُزِشَن چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کَمپِیَر یا پٔرفارمٮ۪نٕس چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کَمپِیَر کَران مِثال کے طور پر أسۍ کَرون JNK بٮ۪نٛک کَمپِیَر کَرون أسۍ HDFC بٮ۪نٛک سۭتۍ یا أسۍ کَرون سٹیٹ بٮ۪نٛک کَمپِیَر JNK بٮ۪نٛکَس سۭتۍ تو یِم چھِ سِمِلَر ٹایپٕس آف بِزنِسَس منٛز اور یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ کَمپِیَر کٔرِتھ اِہِنٛد فاینانشَل سٹیٹمٮ۪نٛٹ ییٚلہِ اَسہِ آسان ییٚلہِ یِہٕنٛز رِکاڈِنٛگ کٔرمٕژ آسہِ اور یِہِنٛد فاینانشَل سٹیٹمٮ۪نٛٹٕس یِم آسان چھِ تِم ہٮ۪کان چھِ أسۍ کَمپِیَر کٔرِتھ اور أسۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ ڈِٹَرمایِن کٔرِتھ کہِ یِمو دۄیو کَمپٔنیو منٛز کُس ہِش چھُ کٲم صحیح پٲٹھۍ کَران یہِ چھُ مَنیجمٮ۪نٛٹَس ڈٮ۪سِجَن میکِنٛگ منٛز تہِ مَدَد کَران یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اَسہِ وٕنۍ ووٚن یہِ یُس ہسا یُس ہسا مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ چھِ یہِ ہسا چھُ سٕپیشلی اَمی خٲطرٕ آسان کہِ یہِ کَرِ مَنیجمٮ۪نٛٹَس اَسِسٹ اِن ڈٮ۪سِجَن میکِنٛگ ناو کَمِنٛگ ٹُو دَ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیجِز آف دَ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج چھُ یہِ آسان کہِ یہِ چھِ ہِسٹورِکَل اِن نیچَر آسان ہِسٹورِکَل اِن نیچَر آسنُک مطلب گوٚو کہِ أسۍ چھِ ہِسٹرٛی رِکاڈ کَران ہمیشہ چھِ ٹرٛانزَکشَن رِکاڈ گژھان ییٚلہِ سُہ گژھِ یعنی جب ایک اِوٮ۪نٛٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو رِکاڈ کرتے ہیں اِسلیے چھِ تَوَے أسۍ وَنان کہِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ چھِ ہمیشہ پاسٹ رِکاڈ کَران چوٗنٛکہِ پاسٹ چھُ ہِسٹرٛی آسان اِسلیے چھِ أسۍ وَنان کہِ ہمیشہ چھِ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہِسٹورِکَل اِن نیچَر آسان پرٛایِس لٮ۪وَل چینجِز چھِ یہِ اِگنور کَران کہِ مارکیٹ ویلیوٗ چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کان ہٲیِتھ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ہٲوِتھ کینٛہہ کہِ سانہِ اٮ۪سَٹُک مارکیٹ ویلیوٗ کیٛاہ چھُ اگر اَسہِ 2010 منٛز اٮ۪سَٹ ہومُت چھُ أسۍ چھِ یہِ ہاوان خٲلی بُک ویلیوٗوَس پٮ۪ٹھ یعنی بُک ویلیوٗ لٮ۪س ڈٮ۪پرِسیشَن یُس آسان چھِ سُہ چھِ تَتھ ویلیوٗوَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ہاوان لیکِن مارکیٹ ویلیوٗ چھِنہٕ أسۍ ہاوان کِہیٖنۍ اگر أسۍ وَنان چھِ کہِ سانہِ کَمپٔنی منٛز چھِ 10 لَچھَن اٮ۪سَٹ لیکِن مارکیٹ ویلیوٗ ہیٚکہِ یِمَن اٮ۪سَٹَن ہُنٛد زیادٕ ٲسِتھ یا یِمَن اٮ۪سَٹَن ہُنٛد کَم ٲسِتھ دوٚیِم کَتھ چھِ ییٚتہِ یہِ تہِ وَنٕنۍ کہِ پرٛایِس لٮ۪وَل چینجِز اوس سۭتۍ سۭتۍ چھُنہٕ ٹایم ویلیوٗ آف مٔنی تہِ أسۍ ہٮ۪کان اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ منٛز ہٲیِتھ کِہیٖنۍ کیونٛکہِ مارکیٹ ویلیوٗ چھُنہٕ اَسہِ پَتہ آسان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ مارکیٹ ویلیوٗ کَنسِڈَر کَران کینٛہہ بٔلکہِ چھِ أسۍ بُک ویلیوٗ کَنسِڈَر کَران یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ وِنڈو ڈرٛٮ۪سِنٛگ ٲسِتھ وِنڈو ڈرٛٮ۪سِنٛگ چھُ اَکھ اَصٕل اَلفاظ یَتھ اِستعمال گوٚمُت کہِ أسۍ ہٮ۪کو دارٮ۪ن رنٛگ ونٛگ کٔرِتھ اور کَمرٕچ حالت یُس آسہِ سۄ آسہِ ڈِفرَنٛٹ یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٕنۍ فاینانشَل سٹیٹمٮ۪نٛٹ نُدبٲنۍ بَنٲیِتھ کہِ یُس پَرن وول آسہِ یا یُس اَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪نَلِسِس کَرن وول آسہِ تٔمِس باسہِ کہِ کَمپٔنی ہٕنٛز فاینانشَل پُزِشَن تہٕ کَمپٔنی ہٕنٛز فاینانشَل پٔرفارمٮ۪نٕس چھُ واریاہ بہتر لیکِن أنٛدرِم حالت یِم آسان تِم آسان مَنیجمٮ۪نٛٹَسٕے پَتہ اَتھ چھِ أسۍ وَنان وِنڈو ڈرٛٮ۪سِنٛگ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کوکھ أسۍ یہِ پَنٕنۍ فاینانشَل سٹیٹمٮ۪نٛٹ وِنڈو ڈرٛٮ۪سِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ اِستعمال کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ اَکھ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد کہِ أسۍ چھِ خٲلی کانٹِٹیٹِو آسپٮ۪کٹٕس رِکاڈ کَران کالِٹیٹِو آسپٮ۪کٹٕس چھِ أسۍ اِگنور کَران أکِس ٹرٛانزَکشَنَس چھِ زٕ آسپٮ۪کٹ آسان اَکھ گوٚو تَمیُک کانٹِٹیٹِو آسپٮ۪کٹ یعنی أسۍ چھِ کانٹِفاے کَران أسۍ چھِ ہٮ۪کان میجَر کٔرِتھ یہِ کہِ یہِ ہسا گٔے 50 رۄپیَن 10 رۄپیَن 30 رۄپیَن اَکھ پٮ۪ن ہیوٚت اَسہِ 10 رۄپیَن اور اَمیُک دوٚیِم آسپٮ۪کٹ چھُ یہِ کہِ اَمِچ کالٹی کِژھ چھِ چوٗنٛکہِ کالٹی یُس آسان چھِ کالٹی چھِنہٕ أسۍ رِکاڈ کَران کینٛہہ مَنیجرَس چھِ أسۍ 10,000 رۄپیہِ تنخواہ دِوان لیکِن مَنیجَر کۭژاہ ہاڈ ؤرٕک کَران چھِ کۭژاہ اونٮ۪سٹی چھِ کَران کۭژاہ ایٖماندٲری سۭتۍ چھِ سانہِ بِزنِس منٛز یہِ کٲم کَران اَتھ چھِنہٕ أسۍ یہِ چھِنہٕ أسۍ رِکاڈ کَران کینٛہہ اَتھ چھِنہٕ أسۍ غور کَران اَتھ متعلق کِہیٖنۍ اِسلیے چھُ یہِ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج اَکھ یِم کالِٹیٹِو آسپٮ۪کٹٕس آسان چھِ تِم چھِ أسۍ اِگنور کَران خٲلی کانٹِٹیٹِو آسپٮ۪کٹٕس چھِ أسۍ رِکاڈ کَران اور پٔرسٕنَل بَیاسٕز تہِ ہٮ۪کان کِرٛیٖپ اِن کٔرِتھ کہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ أرتھمیٹِکَل ایکوریسی ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کینٛہہ یا کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کَن کینٛہہ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اِرٲرٕس ٲسِتھ اِرَر آف اومِشَن ہیٚکہِ ٲسِتھ اِرَر آف کٔمِشَن ہیٚکہِ ٲسِتھ یا کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ پرٛنسپٕل اِرَر ٲسِتھ تِکیٛازِ پٔرسَنل چھِ کَران یہِ کٲم مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ چھِ یہِ کٲم کَران تَتھ منٛز چھِ اِنسان آسان اور اِنسانَس ہیٚکہِ غلطی ٲسِتھ اور یِم غلطی تہِ ہٮ۪کَن اَتھ منٛز ٲسِتھ ناو کَمِنٛگ ٹُو دَ سٮ۪کَنٛڈ ٹاپِک آف دِس لیکچَر بُک کیٖپِنٛگ کیٛاہ گٔے اور یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ڈِفرَنٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ نِش بُک کیٖپِنٛگ چھِ أسۍ وَنان اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہِنٛدِس فٔسٹ سٹیجَس یُس اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ ہُنٛد فٔسٹ سٹیج آسان چھِ أتھۍ چھِ أسۍ بُک کیٖپِنٛگ وَنان یوٗجؤلی یُس أسۍ عام پنٛنہِ اعتبار یُس گریلوٗ اعتبار أسۍ اٮ۪کاوُنٛٹِنٛگ کَران چھِ یَتھ منٛز أسۍ پنٛنہِ ڈایری منٛز حِساب تھاوان چھِ اور ٹرٛانزَکشَن پنٛنٮ۪ن اِوٮ۪نٛٹَن ہُنٛد یا پنٛنٮ۪ن ٹرٛانزَکشَن ہُنٛد اِوٮ۪نٛٹ تھاوان رِکاڈ تھاوان چھِ أتھۍ چھِ أسۍ وَنان بُک کیٖپِنٛگ اَتھ منٛز چھِ أسۍ خٲلی کَنسٲرٕن آسان یَتھ کہِ أسۍ کَرو رِکاڈِنٛگ بَس خٲلی گژھِ اَسہِ لیکھِتھ آسُن کہِ اَسہِ کۭتِس ہِتھ چیٖز اَسہِ کۭتِس کٕنۍ چیٖز یُس یہِ
یَتھ أسۍ وَنان چھِ سِمپٕل رِکاڈ کیٖپِنٛگ آسان چھِ أتھۍ سِمپٕل رِکاڈ کیٖپِنٛگ یہِ چھِ أسۍ بُک کیٖپِنٛگ وَنان. یہِ چھُ گژھان سِٹاٹ آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن آف ٹرٛانزَکشَن پٮ۪ٹھ اور کلاسِفِکیشَن آف ٹرٛانزَکشَن تامَتھ چھُ یہِ ختم گژھان. کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ کلاسِفِکیشَن تامَتھ واتان کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ کلاسِفِکیشَن تامَتھ تہِ یہِ واتان کِہیٖنۍ. اگر أسۍ ڈِفاین کَرو کہِ یُس یہِ اٮ۪کاوُنٛٹ یُس یہِ بُک کیٖپِنٛگ آسان چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ آرٹ آف آیڈٮ۪نٹِفایِنٛگ میجرِنٛگ رِکاڈِنٛگ اینٛڈ کلاسِفایِنٛگ د فاینانشَل ٹرٛانزَکشَنٕز. بَس یِمَے 4 سِٹٮ۪پ یِم آسان چھِ اونلی کَنسٲرن وِد د اٮ۪بو 4 steps, that is art of identifying, recording, it identifies the transaction, then measures the transaction, then records the transaction and ultimately classifies the transaction. तो यहाँ तक जो है बुक कीपिंग का जो ताल्लुक है वो इतना ही है. लेकिन अकाउंटिंग छन ओतुय तामत रोजान कहें. ठीक अत छ फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग ते वनान. मेजर डिफरेंसेस यम अकाउंटिंग तो बुक कीपिंग मज छ तम छ या तो तुहद खतर थायमज कि अकाउंटिंग हुन मतलब छु यसा छु ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड तो क्लासिफाई करान. लेकिन अकाउंटिंग युस छु यह छु आइडेंटिफिकेशन पे स्टार्ट गसान कम्युनिकेशन तामत. यह छु प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन छु अकाउंटिंग आसन. अकाउंटिंग करने खतर छु स्पेशल नॉलेज तो स्पेशल स्किल हन जरूरत आसान. अत मज एनालिटिकल स्किल हन जरूरत आसान. लेकिन बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट. हैंडलिंग इट कैन बी हैंडल्ड बाय जूनियर स्टाफ. बुक कीपिंग जो है आम जूनियर स्टाफ. इस गए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कत करान फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल या टॉप लेवल मिडल लेवल लोअर लेवल. यूजुअली उस बुक कीपिंग आसान यह लोअर लेवल मैनेजमेंट करान. और अकाउंटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आसान. अत मज स्पेशल नॉलेज तो स्किल्स रिक्वायरमेंट आसान. इसलिए हमेशा अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करान. एनालिसिस उस इम्पॉर्टेंट स्टेप अकाउंटिंग हुन कि एनालिसिस कित पट गस करें और एनालिसिस करने तरीक क्या तम पे इंटरप्रिटेशन ड्राइव करान तम अहम स्टेप और तम हेकन जूनियर स्टाफ कर. इसलिए तम हमेशा सीनियर स्टाफ करान. बुक कीपिंग अत ब्रांच कहें. अकाउंटिंग वारिया ब्रांच. नॉलेज मे वोन वो तह कि बुक कीपिंग करने खतर स्पेशल नॉलेज रिक्वायर आसान कहें. लेकिन अकाउंटिंग हिंद खतर स्पेशल नॉलेज रिक्वायर आसान. यत वन बह एक फिर तह कि बुक कीपिंग आसान यह हसा खाली रिलेटेड आसान फ्रॉम फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. ओतमत अकाउंटिंग आसान वाबस बुक कीपिंग आसान वाबस. लेकिन अकाउंटिंग आसान यह आइडेंटिफिकेशन पे कम्युनिकेशन तामत आसान. और तवे बुक कीपिंग वन फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग वन पे सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज आसान. लेकिन अकाउंटिंग इट इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग. अकाउंटिंग मज बुक कीपिंग ते करान क्योंकि अह मज आइडेंटिफिकेशन ते करान, मेजरिंग ते करान, रिकॉर्डिंग ते करान. और अल्टीमेटली अकाउंटिंग आसान अत मज बुक कीपिंग ते पाने इवान. योतान गो कंप्लीट सोन अजुक लेक्चर. और अत मज पोर अस वुक तामत कि अकाउंटिंग क्या गई और अकाउंटिंग हज डेफिनेशन पोर अस. रिकॉर्डिंग क्या गई, रिकॉर्डिंग कित पे करान. और तम पत पोर अस लेजर. लेजरस मतलब पोर अस थोड़ा बहुत पोस्टिंग यथ वन प्रिंसिपल बुक आसान. तम पत पर अस अकाउंटिंग हिंद कह एडवांटेज, अमिक कह डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या. और तम पत पर अस बुक कीपिंग और बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग हज डिफरेंस क्या. यह सोरे सबक वुक तामत पोर यह सबक बिल्कुल कोरिलेट करने कोशिश करान तुहज प्रिस्क्राइब्ड बुक J&K बुक्स तथ सत. और तमी एतबार पर्न कोशिश करान. तह तमाम तलब इलमन गुजारिश कि यह लेक्चर बोजन सत करियो तुम मेहरबानी कर पन किताब ते कंसल्ट ताकि तह गि प्रॉपरली गाइड अम खतर. और तह यी प्रॉपरली यह समझ कि अकाउंटिंग क्या गई और तुम हेकू प्रॉपरली अंडरस्टैंड यह कर. अजकस लेक्चरस मज गो युत तो इंशाल्लाह इन वाले लेक्चरन मज करो तह सत बे कथ. बाकी अस्सलाम वालेकुम.